Father, we thank you for your amazing presence in this place. Bapa, kami bersyukur atas hadirat-Mu yang luar biasa di tempat ini. Thank you for bringing your people to hear your word. Terima kasih karena Engkau membawa umat-Mu untuk mendengarkan firman-Mu. Touch them in a very special way. Jamah mereka dengan cara-cara yang spesial malam hari ini. Minister to them, Lord. Layanilah mereka ya Tuhan. Heal their wounds. Sembuhkan sakit mereka Tuhan, luka mereka Tuhan. Heal their pain. Sembuhkan sakit mereka ya Tuhan. Heal every person who's suffering from whatever they're going through. Sembuhkan setiap orang yang ada di tempat ini Tuhan. You're a Dari good setiap God. penderitaan apapun yang mereka alami saat ini ya Tuhan. You're such a good God. Engkau adalah Tuhan yang sangat baik. Thank you for your love. Terima kasih atas kasih-Mu. Thank you for your loving kindness. Terima kasih atas kasih setia-Mu. Thank you for your mercy. Terima kasih atas belas kasihan-Mu. You're such an awesome God. Engkau adalah Allah yang menakjubkan. You're such a faithful God. Engkau adalah Allah yang setia. You are always ever present with us. Engkau selalu ada bersama kami. Ever present help in the times of trouble. Dan Engkau selalu hadir, ada di masa-masa saat kami ada dalam You kesukaran. are our strong tower. Engkau adalah menara yang kuat. You are our fortress. Engkau adalah benteng kami Tuhan. Thank you, God. Terima kasih ya We depend Tuhan. on you, we trust in you. Kami berserah kepadamu, kami bergantung kepadamu dan kami percaya kepadamu. Touch your people tonight. Jamah umatmu malam hari ini ya In Tuhan. Jesus' mighty Di name. dalam nama Yesus yang luar biasa. Amen. Amin. Amen. Amin. God bless you. You Tuhan may be memberkati saudara, seated. saudara semuanya boleh duduk. Terima It's such a kasih. joy to see you all this evening. Ya, merupakan sukacita yang luar biasa bisa berjumpa dengan saudara semua malam hari ini. Tell your neighbor, I'm happy to see you. Katakan pada kiri kanan, aku senang ketemu kamu. Katakan gitu Ya. saudara. So those who are sitting behind the pillar, Okay. those who cannot see me, you can come this Oke, side. saya minta There tolong. are some 6-7 Iya. chairs here. Saudara-saudara di sebelah sana mungkin bisa pindah di sini aja supaya Unless bisa you want to lihat. sleep, you can sit there and Kecuali sleep. kalau saudara mau tidur, nggak apa-apa tidur sana saudara ya. Yeah. Oke, boleh pindah di sini aja, masih cukup So kelihatannya those who don't kursinya. want to sleep, you can come this side. Kalau nggak ingin tidur di situ ya boleh pindah di sini saudara ya. Bishop Denny, there's some place here. Oke, Mr. Denny bisa ada di depan, ini kosong semuanya. Come, the last day you shall be in the first. Iya, ini hari terakhir kamu harus yang pertama di depan. Give place for your wife also. You see, They're my amazing team members. ya ini mereka ini anggota tim saya yang luar My biasa. coordinator, manager, supporter, financier, everything. Koordinator, supporter, Banker. manager, financial, semuanya saudara. He's my banker. He's got a big Banker bag. ya saudara, punya tas banker. Orang yang luar biasa, orang-orang yang baik. Yeah, they were kind to put up with me for 1 week. Pardon me? They were kind to put up with me. You know? Oh iya, mereka sangat They baik bore saudara. all my Mereka curahkan jokes and- semuanya saudara untuk saya 1 minggu ini. yeah, so nice. Sangat menyenangkan sekali When I saudara. come next time, I will come and torment you more. Oh, kalau nanti saya datang berikutnya, saya akan siksa kalian lebih Ya. lagi. You'll all fast and we pray for 1 week. Ya, kalian semua harus puasa dan berdoa 1 minggu. Yeah, this trip you're only eating and eating and eating. Nah, sekarang ini cuma makan terus. Yeah. Next trip, fasting and praying. Okay? Ya, next trip Okay, Daddy. doa dan puasa, oke? Fasting and praying. Doa dan puasa. I fast 3 times in a day. Saudara, saya puasa 3 kali dalam sehari. I take a small break. Ya, small break. Jadi breaknya sedikit, saudara. In between the fasting, I take a small break. Puasanya 3 kali, dari di antara puasa itu ada breaknya sedikit-sedikit, saudara. Ya, Tahu kan from- maksudnya? From Tetap 10 o'clock to 1 o'clock, I Dari fast. 10 sampai jam 1 siang saya puasa. 1 to 2 small break. Ya, kemudian setelah itu 1 sampai 2 ada break sebentar 2 gitu, to saudara. 9, I fast. 2 sampai 9 saya puasa lagi. Then I take a small break. Kemudian break lagi sebentar gitu, And then saudara. from 9 o'clock till morning, Kemudian jam 9 sampai pagi, I saudara. don't eat anything. Saya nggak makan apa-apa, benar-benar puasa. Ya tidur soalnya. Do you like my fasting? Saudara suka cara puasa saya, saudara? You must ask me, what do you do during that small break? Nah, harusnya saudara tanya, apa
Apa sih pastor yang kamu kerjakan pada waktu break yang sebentar itu tadi? So between fasting, I do fast eating. Ya, di antara fasting, di antara puasa, yang saya kerjakan adalah apa saudara? Makan dengan cepat saudara. Ya, fast eating itu makan cepat gitu saudara. God is a good God. Tuhan kita adalah Tuhan yang baik. He Amin. doesn't want us to, struggle. Dia nggak ingin kita ini mengalami sebuah pergumulan gitu saudara. Some people use fasting as a weapon. Beberapa orang menggunakan puasa itu sebagai senjata. God, I am fasting. Tuhan, aku ini puasa loh. You better bring my wife. Kau harus bawa istriku. Show me the husband. Tunjukkan kepadaku suamiku. Give me a job. Berikan aku pekerjaan. Give me more money. Berikan aku uang lebih lagi. Otherwise I'll break your hand. Kalau enggak, aku patahkan tanganmu. They use fasting to threaten God. Mereka pakai puasa untuk mengancam Tuhan. I am fasting 21 days. God, if you don't talk to me, you see what I will do. Tuhan, aku puasa 1 hari. Tuhan, kalau kamu nggak menjawab, aku akan melakukan sesuatu ini, saudara. Anybody Tuhan, kalau like kamu nggak that lakukan here? itu, apakah saudara kerjakan seperti itu, saudara? No, fasting does not bring miracle. Puasa itu tidak membawa mujizat. I know some pastors, they fast 40 days. Saya kenal orang pendeta-pendeta yang berpuasa 40 Why hari. are you fasting? Kenapa kok I want puasa? more power, Aku kepingin kuasa yang lebih lagi. more gift, Karunia lebih lagi. more anointing. Urapan yang lebih lagi. I want more gift. Aku kepingin Cast- karunia heal the lebih lagi. sick, heal Bisa the- menyembuhkan yang sakit. And after 40 days, they need to be delivered. Dan setelah 40 hari, justru mereka yang butuh dilepaskan, saudara. Because you're fasting with the wrong motive. Karena apa, saudara? Puasanya dengan motivasi yang salah. Fasting does not produce miracle. Puasa itu tidak memproduksi atau tidak menghasilkan mujizat. Fasting does not give you power. Puasa tidak memberikan kepada saudara kuasa. Fasting does not give you the job or breakthrough. Puasa tidak memberikan saudara pekerjaan atau terobosan. Fasting brings you close to God. Tetapi puasa itu membawa saudara itu semakin dekat dengan Tuhan. When you get close to Nah, God, pada saat saudara semakin dekat dengan you are Tuhan, closer to your miracle. maka saudara akan semakin dekat dengan mujizat saudara. Amin. God is your miracle. Karena Tuhanlah mujizat saudara. He is your healing. Dialah sang penyembuh. He is your breakthrough. Dialah sang pembuat terobosan. When you come closer and closer to God, Pada saat saudara datang semakin dekat so kepada Tuhan. fasting is to come close to God. Jadi berpuasa itu adalah supaya kita itu semakin mendekat dengan It's not Tuhan. asking God. Jadi berpuasa itu bukan untuk minta sesuatu Fasting is kepada not getting from God. Puasa itu tidak untuk mengambil sesuatu dari Tuhan. Fasting is not grabbing from God. Puasa itu tidak sedang mengambil sesuatu, meraih sesuatu dari Tuhan. Fasting is giving yourself to God. Tetapi puasa itu adalah memberi diri saudara kepada I Tuhan. don't know why I'm talking about fasting Saya today. nggak ngerti kenapa kok saya ngomong tentang puasa ini saudara Fasting ya. is not getting, tell your neighbor, Katakan pada kiri kanan saudara, fasting is not taking from God. puasa itu bukan Give me. mengambil sesuatu dari Give Tuhan. me, give me Berikan Jesus. berikan aku ini Give me Yesus. the new car. Berikan Give aku me- mobil yang baru. Give me more business. Bisnis lagi yang baru. I'm fasting. Aku puasa ini loh. Quick money, Uangnya cepat. shortcut, Shortcut. shortcut in business, Shortcut saudara di dalam jalan pintas dalam bisnis. shortcut for ministry. Jalan pintas dalam pelayanan. No, fasting is not getting. Jadi puasa itu bukan untuk mendapatkan sesuatu. Fasting is giving yourself to God. Tetapi berpuasa itu adalah memberikan diri saudara kepada Tuhan. Amen. Do you Amen. understand that? Saudara memahami hal ini saudara? Fasting is not just staying away from food. Puasa itu bukan hanya sekedar menjauh dari makanan. Many people can stay away from food, but they cannot stay away from the remote, TV remote. Banyak orang saudara bisa menjauhi makanan saudara, tetapi dia nggak bisa menjauhi remote TV-nya saudara ya. They can stay away from food, but not from the telephone. Mereka bisa menjauhi makanan saudara, tetapi nggak bisa jauh dari handphonenya, teleponnya. They can stay away from food, but they cannot stay away from friends. Mereka bisa menjauhi makanan, tetapi mereka kadang-kadang nggak bisa menjauhi teman-temannya. They can stay away from food, but not stay away from gossip. Mereka bisa menjauhi makanan, tapi nggak bisa menjauhi gosip, saudara ya. More fasting, more gossip. Semakin berpuasa, semakin gosip. Oh, I was praying. Wah, aku tadi berdoa. God told me about the pastor. Tuhan ngomong kepadaku tentang Pak Pendeta ini. He's very proud. Wah, dia tuh sombong He banget. must be very humble. Dia harusnya rendah hati.
They get all the revelation about pastor. Wah, mereka semua berpuasa dapat pewahyuan tentang pendetanya, saudara. But they don't get revelation about themselves. Tapi mereka nggak dapat pewahyuan, nggak dapat penyingkapan tentang dirinya sendiri. God told me pastor is very angry. Wah, Tuhan ngomong padaku ini, Pak Pendeta lagi marah banget. That's why he's shouting on the Sunday morning. Oleh karena itu kenapa kok dia teriak-teriak di hari Minggu pagi? And all his message is against me. Dan semua pesan khotbahnya itu menuduh aku semuanya. There's a spirit troubling him. Wah, itu pasti ada roh yang sedang mengganggu dia. See? That's Lihat, not the revelation is not from God. The revelation is from the devil. Saudara, pewahyuan atau penyingkapan seperti itu bukan dari Tuhan tetapi dari iblis. Many people think if they fast for 40 days, they can hear from God. Banyak kali orang berpikir, saudara, saat mereka sudah berpuasa 40 hari, mereka langsung bisa mendengar suaranya Tuhan. But after 40 days of fasting, Tapi setelah 40 hari, setelah berpuasa 40 hari, the first voice Jesus heard was the devil's voice. saudara tahu kan suara pertama yang didengar oleh Yesus siapa, saudara? Suaranya iblis. If Jesus can fast and could hear only devil's voice, Kalau Yesus aja bisa berpuasa dan yang dia dengar pertama aja suaranya iblis, you think you can hear God's voice? saudara kira apakah No. saudara bisa mendengar suaranya Tuhan, You saudara? become more spiritual to hear the devil's voice. Justru saudara itu semakin menjadi rohani untuk bisa mendengar suaranya iblis, saudara. Fasting is very dangerous. Berpuasa itu sangat berbahaya. Unless God tells you Kecuali kalau Tuhan yang menyuruh and your saudara pastor gives permission dan Bapak Gembala saudara memberikan sebuah izin and kepada you have saudara. praying people around you, Dan saudara ada membawa orang-orang di sekeliling you are humble saudara. and submitted, Saudara juga mau merendahkan diri dan juga you mau tunduk. cannot and you should not fast. Saudara kalau nggak seperti itu, saudara nggak bisa dan jangan You berpuasa. need your pastor's permission Karena saudara butuh izin dari Bapak Gembala. because they pray for you. Karena apa? Karena mereka akan mendoakan They saudara. are concerned about your spiritual protection Mereka itu memikirkan tentang perlindungan secara rohani and they'll saudara. make sure the devil doesn't come and torment you. Dan mereka juga meyakinkan supaya iblis itu tidak datang, justru akan menyiksa saudara. And if the devil wants to touch you, Dan kalau iblis itu ingin menjamah saudara, he cannot touch you because your pastor's prayer is protecting dia nggak you. bisa menjamah karena apa? Bapak Gembala saudara berdoa memberikan perlindungan If bagi you're not saudara. under your pastor, you're independent, you want to fast by yourself, Tapi kalau saudara nggak ada di bawah penundukan diri, saudara hanya ingin independen berpuasa untuk diri saudara sendiri, keinginan saudara sendiri, you open the door for the devil. saudara sedang membuka pintu untuk iblis. That's why you get stomach upset, or, you get sickness, Oleh karena itu saudara sickness, sakit malas dapat sakit, perutnya malah nggak enak gitu saudara. get headache, Pusing, nightmare, no sleep. nggak bisa tidur, mimpi buruk. And then you say, it's all spiritual warfare. Dan kemudian saudara jawabnya gini, wah ini peperangan rohani. Devil is attacking. Waduh, iblis sedang menyerang aku ini. Why is the devil attacking? Kenapa kok iblis menyerang? Because you are not submitted to your pastor. Karena saudara tidak tunduk kepada Bapak Gembala You saudara. understand? Paham ini I saudara? don't think devil can attack you if you are submitted to your pastor and you do according to the word of God. Saya rasa nggak mungkin iblis itu bisa menyerang saudara kalau saudara memiliki penundukan diri kepada Gembala saudara. If the devil Dan saudara lakukan apa yang menjadi kebenaran firman Tuhan. If the devil wants to attack you, he has to come through your pastor or your prayer partner. Dan Yeah. kalau saudara iblis itu ingin menyerang saudara, dia harus melalui dulu Bapak Gembala saudara, partner doa saudara. Even the Bible says like this. Bahkan firman Tuhan pun mengatakan seperti ini. Paul says, Paulus berkata, without your wife's permission you cannot fast. tanpa izin dari istrimu kau nggak bisa berpuasa. It's there in the Bible. I can show Bisa you. bisa ditemukan di Alkitab Without your saudara. husband's permission, the wife cannot fast. Tanpa izin dari suami, istri nggak bisa berpuasa. Because it's a covenant. Karena apa saudara? Ada sebuah ikatan perjanjian. Marriage is an institution. God made the institution. Pernikahan itu adalah sebuah institusi yang dibuat oleh Tuhan. So you have to be within the boundary. Jadi saudara harus ada di dalam sebuah kebersamaan. So many people do not know this. Nah, banyak orang yang nggak mengerti, nggak memahami hal They ini. get bad dreams and they think devil is attacking them. Kemudian mereka kena mimpi buruk dan dia berpikir, wah ini diserang oleh iblis. God tells you to fast, devil has no right to attack you. Kalau Tuhan yang menyuruh saudara untuk berpuasa, maka iblis gak akan punya kuasa, gak punya hak untuk menyerang That is saudara. happening, you need to stop your fasting, say sorry to God and take counsel. Nah,
tetapi kalau hal itu terjadi saudara harus minta ampun sama Tuhan, saudara, dan kemudian minta nasihat begitu, saudara. The same thing is also for praying. Sama juga tentang doa, saudara. Some people pray in tongues for 10 hours, 20 hours. Pray in tongues, heavenly language. Banyak orang, beberapa orang, saudara, berdoa bahasa roh, saudara, 10 jam, 20 jam gitu, saudara, ya. For many years, 20 years. Berpuluh-puluh tahun, 30 20 tahun, years. 30 tahun. Ask them to pray for a sick person, nobody will get healed. Nah, terus minta dia untuk doakan orang yang sakit. Nggak ada yang mengalami kesembuhan, You're saudara. praying in tongues for 20 years, you can't get one person healed. Bayangkan, saudara, sudah doa dalam bahasa roh 20 tahun, nggak ada orang yang didoakan sembuh, saudara. The demons are rolling and no, they can't cast it out. Kemudian, saudara, iblis itu berguling-guling, tapi dia nggak bisa mengusirnya. And the worst part, Nah, kemudian bagian yang terburuk adalah they speak in tongues to the devil. mereka berbicara bahasa roh kepada iblis. Shabba-ba-ba-ba-ba-ba. Come out you devil. Shabba-ba-ba-ba-ba-ba. Kira namanya sana, keluar iblis gitu, saudara. Tongues is not to speak to the devil. Nah, saudara perhatikan, saudara, berbahasa roh itu bukan untuk berbicara dengan iblis. Tongues is a prayer language. Karena berbahasa roh itulah adalah doa, bahasa untuk doa, To saudara. talk to God. Untuk berbicara kepada Tuhan. I don't know whether they do that here in Indonesia. Saya nggak tahu apakah itu dikerjakan, dilakukan di In India Indonesia. they do that. Kalau di India seperti itu ternyata, They saudara. talk to the devil in tongues. Mereka ngomong sama iblis itu dengan bahasa roh gitu, And saudara. they take the Bible, not the pad. The Okay. Bible, Ya, ya. the Bible. Dan mereka ini di Alkitab. India loh, saudara, di India ini. And they Mereka bawa Alkitab, and they see saudara. demon possessed, they beat them with the Bible. Come on, come on. Terus, come on. saudara, orang This yang is the lagi word of God. There. kerasukan setan dipukuli sama Alkitab. Ini bener-bener Alkitab, bukan iPad tuh, saudara. Keluar gitu, saudara. What does the devil do? Kemudian apa yang dilakukan oleh iblis, saudara? Grab your hand. Tangannya diambil, saudara, digigit, saudara. Hey, stop biting! I beat you. Stop menggigit, aku pukul kamu. They bite the Bible. Kemudian malah Alkitabnya yang digigit, saudara. Chew it and spit on your face. Saudara, dikunyah-kunyah malah diludahkan, The saudara. devil is not afraid of this book. Iblis itu nggak Just a takut book. dengan buku ini. Ini Black buku. and white. There's Ya, no hitam power. putih. There's no power in the book. Tidak ada kuasa di dalam bukunya, gitu, saudara. There's power when you read it and believe it in your heart. Tetapi ini memiliki kuasa saat saudara membaca dan saudara mempercayainya di dalam hati saudara. Some people keep the Bible under their head when they're sleeping, so the devil will not give bad dreams. Jadi beberapa orang taruh Alkitabnya dibuat tempat bantal tidur, saudara. Supaya apa, sobat? Supaya nggak dikasih mimpi buruk sama iblis, gitu, saudara, ya. Some people open the Bible, put on the heart. Oh, ada beberapa yang dibuka Alkitabnya, taruh di dadanya. Protect gini. my heart. Tuhan, jagai hatiku, Tuhan. They put it on the mother, father, Kemudian brother, sister. taruh di atas mamanya, papanya, saudarinya, saudaranya, gitu, saudara. The devil is not afraid of the book, Saudara, iblis itu nggak takut dengan bukunya. but the devil is afraid if the book gets into your heart. Tapi iblis itu akan takut kalau buku ini isinya itu masuk di dalam hati saudara. If you know the scripture Kalau saudara tahu ayat-ayat and Alkitabnya you use the scripture for right reason. dan saudara memakai ayat-ayat itu untuk sebuah alasan yang benar. Many people use the Bible against the devil. Banyak orang pakai Alkitab ini untuk melawan iblis. Sometimes they use the Bible against the believers, one another. Bahkan pakai ayat ini untuk melawan orang percaya satu sama lain, gitu, saudara, untuk menyerang, gitu, saudara. Bible says like this. Oh, ayat firman Tuhan ngomongnya kayak gini loh. If anybody uses the Bible, the verses, Kalau ada orang-orang yang memakai ayat-ayat Scripture Alkitab ini to attack you, untuk menyerang saudara, it is a religious spirit. ini adalah sesuatu hal yang hanya masalah agamawi aja. It is a demonic spirit. Ini adalah roh iblis, roh Evil setan, spirit. roh jahat. Using the Bible to attack somebody. Memakai Alkitab hanya untuk menyerang seseorang. Bible is not to attack, it is to build your life. Ya, Alkitab ini bukan untuk menyerang orang lain, tetapi untuk membangun hidup It saudara. says Bible is given for instruction, Karena dikatakan Alkitab ini diberikan untuk sebuah instruksi, correction, untuk mengkoreksi, encouragement. untuk menyemangati. So use the Bible to build people's life. Jadi saudara pakai Alkitab untuk membangun kehidupan orang That's why lain. we must meditate, not read. Oleh Many people karena read itu- the Bible. Oleh karena itu kita harus merenungkannya, bukan membaca. Banyak Doesn't orang say read. membaca. Meditate. Tidak dikatakan untuk membaca, tapi renungkan.
do not be hearers but doer of the word of God. Saudara dikatakan janganlah hanya jadi pendengar tetapi pelaku firman Tuhan. Let's read only one verse, okay? Kita baca satu ayat saja saudara. Yakobus Yakobus 2, what do you say that? 22. wait. No, 22. 1. Oh iya ya 22. 22 is what? 22. 22. Ah, 22. Yeah, Okay. So you don't need me, okay? Yeah, I know. Just preach. Okay, tetapi hendaklah kamu menjadi Pelaku. pelaku firman dan Bukan. bukan hanya pendengar. Come on everybody. Semuanya baca bersama-sama saudara. Sebab jika tidak demikian, kamu kamu menipu diri sendiri. sendiri. Yeah. Okay, got the last word right. So what does it say? Jadi apa tadi saudara yang dikatakan di Alkitab I ini? don't know, it says the same thing in your Yes. Bible. Don't deceive yourself Yes, same. only by hear. If you hear the word and don't act on it, you are deceiving yourself. Jadi gini saudara, sama seperti yang dalam terjemahan bahasa Inggrisnya, jangan kamu menipu diri sendiri hanya dengan mendengar firman Tuhan tapi tidak melakukannya. If you are only hearers, Yes. you're deceiving yourself. Jadi kalau hanya mendengar saja, kamu itu menipu dirimu sendiri. Can you believe? Bisakah saudara percaya hal ini? All those who are hearing God's word from me, Semua yang mendengar firman Tuhan yang saya sampaikan ini, if you don't do anything about it, kalau saudara nggak lakukan tentang apapun tentang itu, you get into self-deception. itu artinya engkau sedang menipu dirimu sendiri. Oh, so dangerous. Dan itu sangat berbahaya. You know, I was in one country, I think Mauritius, Ya, saya ada di dalam sebuah negara, yaitu Mauritius. and I was preaching. Dan waktu itu saya sedang berkhotbah. An elderly pastor, about 70, 80 years. Ya, kemudian ada seorang gembala, pendeta, kurang lebih sudah 70 sampai He was 80 tahun. translating Dia yang menerjemahkan saudara. in French, Dalam bahasa French language. Prancis, sorry. And one lady at the back started laughing. Kemudian saudara, ada satu perempuan di belakang itu mulai tertawa. Lady Seorang wanita, laughing in the man's voice. seorang wanita, Loudly. tapi tertawa dengan suara pria. Itu saudara ya. Saudara nggak bisa gini. And I didn't bother. I was going on. Dan saya Preaching. nggak memperhatikan, saya tetap terus aja khotbah. The pastor got angry. Kemudian sang pendetanya yang menerjemahkan itu marah, How can saudara. the devil laugh in my church? Bagaimana bisa iblis tertawa di gerejaku? Keep quiet. Diam kamu. She laughed more. Kemudian yang wanita itu semakin tertawanya In semakin Jesus' keras. name, keep quiet. Di dalam nama Yesus, diam. Some more she's laughing. Semakin tertawa I said, saudara. it's okay, pastor. Leave her alone. Saya katakan sudah You Pastor. continue the Biarin aja, message. biarin aja. Saya am terus berkhotbah. I am the pastor. Dia berkata, aku ini pendeta. This is my church. Ini gerejaku. I will not let devil come. Aku nggak izinkan iblis masuk. So he said, wait a minute. Jadi dia mau tunggu sebentar ya. He goes to the lady. Kemudian pendetanya ini pergi ke wanita itu. He put his hand on her head. Dia taruh tangannya, tumpang tangan. You wicked spirit, evil spirit, Engkau roh jahat, you devil. engkau iblis. How dare you come to my church and laugh? Kenapa kamu berani masuk dalam gerejaku dan tertawa? Fire! Api! Screaming. Teriak saudara. And he closed his eyes. Dan dia menutup matanya. Sending the fire, sending. Dia kirimkan api. She's laughing. Wanitanya She's tertawa. still laughing. Tetap tertawa saudara. Shaking her like this. Come on. Kemudian dia digoncang-goncangkan seperti ini. Ayo. I'm watching what's happening. Dan saya lihat ini sedang apa ini ya. And that ngapain? lady said, Dan kemudian wanitanya berkata seperti ini. hey old man, Orang tua, take your hand. singkirkan tanganmu. Otherwise you don't know what will happen. Kalau enggak, kamu enggak tahu apa yang akan terjadi. How nanti. dare you talk to me like this? Wah, pendetanya, kenapa kamu berani I'm a ngomong kayak gini ke aku? pastor. Aku ini pendetanya. Got very angry. Wah, dia marah banget. And he's speaking more loudly. Dan dia ngomongnya tambah keras Took the lagi. Bible and started beating her. Dum, dum. Kemudian ambil Alkitab mulai dipukulin saudara Command you wanita to get ini. out. Keluar, This way, keluar, this keluar, way. dalam nama That's Yesus. way. The Wah. backside. I've seen some people beating like this, beating like this, beating like Saya lihat ada orang yang pukul-pukul sana, pukul Get sini out, saudara. get Keluar, out. keluar gitu this. This man saudara. also was doing the same. Dum, dum, dum. Nah, pendeta ini juga sama, jangan keluar. You know what? gitu, saudara. She warned him, the Nah, demon. saudara, iblis ini I memperingatkan, respect sudah your memperingatkan. age. Dia ngomong gini, aku Take menghargai your usiamu. hand.
singkirkan tanganmu. Said, "No." Iblisnya ngomong gitu. I will not let you go. Nah kemudian pendetanya mau, enggak, aku nggak akan lepaskan kamu. One shot he gave him on this face. Saudara, satu pukulan saudara, dia terima He was closing his eyes and praying. Nah dia waktu itu Oh, sedang menangis berdoa, saudara, kena pukulan langsung saudara. You are laughing. I feel so sad. Saudara tertawa, saya sedih saudara. This glass went like ting, 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 ting. Saudara, kacamatanya terbang saudara. He came back to me. Dan dia kembali ke saya. The devil beat me. Iblis ya, setannya mukul saya. And you are keeping quiet. Tapi kamu kok diem aja? So what I can do? Nah terus apa yang aku bisa lakukan? How can the devil beat me? Bagaimana bisa ini iblis ini, setan ini pukul aku? I looked at him. Kemudian saya pandang dia. Dear pastor, Bapak pendeta, respected father, Bapak yang terhormat, number one mistake. kesalahan yang pertama, When you're praying for demon possessed, don't close your eyes. saat kamu mendoakan orang yang lagi kerasukan, jangan tutup mata. Keep your eyes open. Mata harus terbuka. You don't know from where what will come. Kamu gak ngerti nanti dari arah mana itu akan datang menyerang. It's demon, violent spirit, evil spirit. Saudara, They can iblis kick itu roh you. yang jahat yang akan bisa nendang saudara. Number one mistake, don't close your eyes. Kesalahan pertama, jangan tutup mata. Number two mistake, Kesalahan yang kedua, don't lay hands. jangan tumpang tangan. Bible says, Firman Tuhan berkata, Jesus spoke and Yesus cast the devil. berkata dan mengusir. The hand is only for Iblis. blessing. Karena tangan ini hanya untuk berkat. Blessing children, blessing Memberkati family. anak-anak, memberkati You don't lay keluarga. hands to cast out devil like shake. Saudara nggak perlu tumpang tangan untuk mengusir Number setan. two. Yang Number kedua. three. Yang ketiga, You're speaking in tongues to the devil. kamu berbahasa roh kepada iblis. Tongues is to pray to God. Shabbat. Berbahasa roh itu hanya berdoa In your untuk room Tuhan. you pray. Di kamar kamu berdoa. When you have power, Saat kau memiliki you come kuasa, and tell the devil out. engkau The devil will datang dan katakan kepada iblis untuk pergi. You Mereka don't akan pray pergi. in tongues in the house. Kamu tidak berdoa bahasa roh di You are dalam busy rumah. watching TV, Tapi kamu lagi sibuk aja playing menonton with your TV, phone, Candy main Crush. handphone aja. And now you speak to the devil. Nah sekarang baru lagi ngomong sama iblisnya pakai bahasa roh. No, devil will not go. Iblisnya nggak akan pergi. And you are using scriptures, Dan kamu pakai ayat-ayat, but there's no power. tapi nggak ada kuasanya. There's no power. Tidak ada How kuasanya. many years you're a pastor? Berapa tahun kamu jadi pendeta? More than 60 years. Waduh, lebih dari 60 How many years tahun. you're speaking in tongues? Berapa tahun kamu sudah berbahasa 70 roh? years. Waduh, 17 tahun, 70 tahun. Cast out the devil. Bisa nggak itu mengusir setannya? So I go to the devil. Kemudian saya pergi kepada orang yang kerasukan setan. Why are you laughing? Kenapa kok kamu tertawa? Shh. Why? Shh, diam. You should respect his age. Kamu harus menghormati orang yang tua The ini. devil put the head down. Orang yang kerasukan kepalanya ditundukkan seperti itu. Sir, I warned him, take his hands. Pak, tadi aku peringatkan loh Pak, supaya He meant- tangannya diminggirkan loh You Pak. told him. Kamu sudah katakan. With me. Jadi iblis orang yang kerasukan ngomong gini, semua yang kamu katakan aku setuju Pak, aku setuju gitu saudara. I only slapped him. Imagine I kicked him, he would have died. Iblis yang ngomong gini, tadi itu aku cuma tampar, bayangkan kalau aku tendang dia pasti mati gitu saudara. Keep quiet. Diam saya katakan. Sir, I'll keep quiet. Ya, So Pak, why are aku you diam. listening to me? Kenapa kok kamu dengarkan saya? Not you. I see Jesus standing behind you. Bukan kamu tapi saya lihat Yesus berdiri di This is what the devil belakangmu. said. Nah ini yang dikatakan oleh iblis itu. I am not afraid of you. Aku nggak takut sama kamu. I see him standing behind you. Tetapi aku lihat dia berdiri di I'm belakangmu. looking. Who's standing? Who's Saya standing? lihat siapa yang berdiri di belakang saya. I see Jesus standing. Dan dia berkata, Yesuslah yang berdiri di belakangmu. Then why are you laughing? Nah saya tanya, kenapa kok kamu tertawa? If you say go, because you are preaching, you are Nah, the preacher, kamu yang khotbah, kamu sang and you pengkhotbah. say quiet, I'll be quiet. Nah kalau kamu yang ngomong diam, aku akan And pasti you say diam. go, I will go. Kalau kamu ngomong aku suruh pergi, aku pergi. Why? Kenapa kok bisa begitu? I recognize your rank, Aku your mengenali armor, pangkatmu. your shield, helmet of salvation. Ketopong keselamatanmu. You don't have the word in your hand, you have the word in your heart. Engkau tidak punya Alkitab atau firman di tangan, tapi di hatimu. You have a breastplate of righteousness, Engkau itu punya perisai kebenaran, helmet of salvation, ketopong keselamatan, sword of faith, pedang iman, sword of the spirit, pedang roh, shield of faith, perisai iman. belt of truth. Apa ini namanya?
ikat pinggang kebenaran, shoes with ready to preach the gospel. kasut untuk mau mengabarkan Injil. When I see you as a general. Saat God's aku general. melihat engkau, aku melihat seperti jenderal. I said, he's 80 years old, more years in ministry. Wah, saya katakan dia ini 80 tahun, lebih banyak tahun-tahun dalam pelayanan I was dia. only 30 years. Aku baru 30 tahun, I just got married. baru menikah. I went for honeymoon to Mauritius. Bahkan waktu itu baru saudara, honeymoon saudara di sana. But no honey, no moon. Tidak ada honey, tidak ada bulannya Because saudara. they called me this church, that church, and I went everywhere. Karena apa saudara? Ternyata nggak jadi honeymoon saudara, karena dipanggil diundang di sini dan di sana untuk berkhotbah. That's when I learned Nah disitulah saudara, The- saya mempelajari the devil bahwa is not afraid of how much Bible I know. saudara, iblis itu tidak takut terhadap How berapa much banyak theology. berapa banyak teologi atau How much Alkitab yang saya theology. tahu The saudara. devil is not afraid of theology. Karena iblis tidak takut terhadap teologi. He is afraid of the neology. Oke, tapi dia takut terhadap apa saudara? Nilogi saudara. How Lutut, much you kneel saudara. down before God and Seberapa pray. saudara itu berlutut di hadapan Tuhan dan berdoa. Your prayer life. Saudara, kehidupan doa You saudara. know the Bible says, Firman Tuhan berkata, when the Holy Spirit comes upon you, pada saat Roh Kudus turun atasmu, it doesn't say you will have tongues. It says you will have power. tidak dikatakan engkau akan menerima bahasa roh, tetapi yang dikatakan bahwa engkau akan menerima kuasa. Let's read that verse. Ya, kita buka ayatnya. Acts 1:8. Kisah para Rasul 1 ayat yang ke-8 saudara. Only one verse. Satu ayat saudara. And then we're going to pray. Kemudian kita akan berdoa. Okay? Ya saudara, Are you all happy? semuanya senang, bahagia, You're happy. learning about fasting and praying Saudara today. sedang berdoa, belajar tentang puasa dan berdoa dan berpuasa hari ini. What should we fast for? Saudara, apa yang harus kita lakukan untuk berpuasa saudara? Miracles. Mujizat. Amen? Hello? Lalu, jangan terjebak loh saudara. More power. Kuasa yang lebih Healing. lagi, kesembuhan, Api. Fire. fire, api. Apa I- itu? Is that what you fast for? Apakah untuk itu saudara berpuasa? No. No, ya. Get close to God. Supaya kita bisa semakin dekat dengan Confess Tuhan. your sins. Kita mengakui dosa-dosa kita. Secret sins. Dosa-dosa yang Hidden tersembunyi. sins. Dosa-dosa yang rahasia. Your anger. Rasa marah saudara. Wrong attitude. Sikap yang salah. Your secret life. Kehidupan rahasia saudara. Confess before God. Akui di hadapan Wash Tuhan. with the blood of Jesus. Dibasuh dengan darah Yesus. The blood of, I couldn't say this yesterday, but Okay. today I will say it. The blood of Jesus is not for healing. The blood of Jesus is for forgiveness of sin. Ya. Darah Yesus itu bukan untuk kesembuhan saudara, tetapi darah Yesus itu adalah untuk pengampunan The atas devil knows dosa it. kita. It's there in the Bible. Ya, ini ada di Alkitab saudara. Ephesians 1:7. If you don't know the Bible, Efesus 1 ayat yang ke-7, kalau kau nggak ngerti if you do Alkitab, not know the word of God, the devil will have a picnic with you. saudara kalau iblis itu, saudara nggak ngerti ayat Alkitab saudara, maka iblis itu akan bersenang-senang terhadap saudara. Yeah, the devil will play Mempengaruhi saudara. football. Nah, dipermainkan gitu saudara, seperti Yeah. main sepak bola gitu saudara. The blood of Jesus cleanses us from all sin. Darah Yesus itu untuk apa saudara? Membasuh dosa-dosa Ephesians kita. 1:7, Efesus 1 1 ayat yang John ke-7. 1:7. 1 Yohanes 1 ayat yang ke-7. So many verses. It says Ada the banyak blood, ayat yang ada di situ the blood of tertulis Jesus is bahwa for darah Yesus cleansing, itu adalah not untuk for membasuh. miracle. Membasuh dosa kita bukan untuk mujizat. Behind every wrong doctrine, there's a wrong spirit. Karena di balik setiap doktrin yang salah itu ada roh yang You salah. open yourself to wrong spirit, the devil will come and have party karaoke inside your Nah, house. saudara, kalau saudara membuka diri untuk roh yang salah ini, maka roh Amen. jahat itu akan Are you masuk listening? dan berpesta di dalam diri saudara. Perhatikan ini saudara ya. We are healed by his stripes. Kita disembuhkan oleh apa saudara? Oleh bilurnya. So the wounds of Jesus is for our healing. Jadi luka-luka yang dialami oleh Yesus itu untuk kesembuhan kita. Jesus was whipped 39 Yesus itu times. dicambuk saudara 39 kali. By his wounds we are healed. Oleh luka-lukanya kita itu disembuhkan. Hallelujah. Amin, haleluya. If you don't know this, the devil will give all kinds of depression, sickness, and every week he will manifest a role and you will be having circus. Nah, saudara, kalau saudara nggak ngerti ini, saudara, iblis itu akan taruh semua hal tentang depresi, sakit, penyakit, kebingungan, dan semuanya menekan saudara. The Bible says, Firman Tuhan berkata, you
shall know the truth. Engkau akan mengenal kebenaran. The truth will set you free. Dan kebenaran itu yang akan memerdekakan engkau. It Amin. doesn't say you shall know the pastor will set you free. Karena firman Tuhan gak ngomongnya gini, engkau akan kenal pendetamu dan pendetamu yang akan membebaskan atau memerdekakan kamu. Tidak seperti itu. You shall know saudara. the truth means not just book, not some scriptures. The truth is person. Jesus said, I am the way, the truth, and the life. Saudara, dikatakan kebenaran itu bukan mengenai ayat tetapi pribadi saudara. Pribadi karena Tuhanlah yang berkata, akulah jalan kebenaran dan hidup saudara. He is truth. Dialah kebenaran. You shall know him. Saudara harus kenal dia. John 8:32 says that. Yohanes 8 ayat 32 And berkata seperti itu. John 8:36 says, Dan Yohanes 8 ayat 36 berkata, if Jesus sets you free, you are free. kalau Yesus sudah memerdekakan maka engkau sungguh-sungguh merdeka. Amen. Amin. Are you listening? Saudara mendengarkan amin? So, build your life on Jadi the word of saudara, God. bangun hidup saudara di atas firman Tuhan. Meditate, speak the word of God. Saudara renungkan, perkatakan firman Tuhan. Confess the word of God. Akui perkatakan firman Keep Tuhan. hearing the voice of God. Terus mendengarkan suara Tuhan So melalui if you Alkitab. open the Bible, I don't know whose Bible is this. Saya nggak tahu ini Alkitab di situ. Okay, it is there. Okay. Yes, okay. Look at this. Yeah. Somebody marked, underline, see the Yes, scriptures. yes. Di Matthew sini saudara 6 sampai digarisin saudara Matius 6. talks about the prayer, the Lord's Ya, prayer. berdoa tentang Is that doa right? Bapa kami. Yeah, it's the Yes. prayer. This is kelihatan. not the Lord's prayer. It is the prayer for the disciples. Nah, saudara, doa ini adalah untuk murid-murid Tuhan Yesus, saudara. And many people they keep repeating this every day. Ada orang Mechanically, ya, repetition. Gini, ada orang itu malah menghafalkan doa Bapa kami dan didoakan berulang-ulang setiap harinya. I go to a Christian school, Saudara, saya ini pergi ke sekolah orang Kristen, sekolah Kristen. and for 15 years or maybe 12 years, every day we say this prayer. Ya, dan selama kurang lebih 12 sampai 15 tahun, saudara, kita selalu mendoakan doa Bapa kami ini, But I saudara. never knew the meaning. Tetapi saya nggak ngerti maksudnya apa. The devil is not afraid if you say scriptures from your head, Oke, jadi iblis itu nggak akan takut kalau saudara memperkatakan firman, tapi tanpa pengetahuan, tanpa pengertian, saudara. Jadi cuma dari pikiran aja, saudara. But if you know the meaning and speak from your heart, that brings transformation. Tetapi kalau saudara memahami, mengerti artinya, dan saudara memperkatakannya itu lahir dari hati saudara, itulah yang akan membawa transformasi, perubahan dalam hidup So saudara. I don't know somebody who owns this Bible. Saya nggak ngerti siapa yang punya Alkitab We ini. don't know whose it is. Punya siapa, Pak? So while they were reading, Oh ya, huh? properti. Okay, Yes. it's a church property. Yes. God bless you. Yeah. Okay. Only when you come to church, you get the Bible. Okay, listen. when somebody read this, they Okay. didn't underline the full page or full book. Yes. They underline only this. Jadi perhatikan nih saudara, ini sebagai contoh ya, di sini di Matius 6 ini tidak semua halaman itu digarisin, ternyata ada beberapa ayat saja yang digarisin gitu. Why? Saudara. Kenapa, When saudara? you're reading this, Saat saudara membaca bagian itu, this scripture touch your heart. karena yang digaris bawahi, kenapa? Karena bagian Amen. itu menjamah hati You- saudara, menyentuh hati You saudara. started crying. Yes, I like this prayer. Kemudian saudara mulai nangis, ya aku seneng banget doa Our ini. Father in heaven, Bapa kami yang di surga, holy is your name. dikuduskanlah namamu. Your name is holy. Namamu kudus. You are holy. Engkau kudus. 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 Hello. Hello. Ya, Hello. pemain Knock, musik, knock, pemain knock. musik. Hi, Halo. music. Busy, busy, busy. Are you Lord God Almighty? Worthy is your name. Worthy is your name. You are holy. Kudus. Kudus. Are you Lord God Almighty. So what happens? Listen. Nah, jadi apa yang terjadi saudara? I read the first line. Saudara, saya baca di ayat garis baris yang pertama. Bapa kami yang di surga. Bapa kami yang di surga. Our Father. Bapa kami yang di surga. Bapa kami. Not my Father. Bukan Bapak saya. So number one thing in prayer, Jadi yang pertama, hal pertama di dalam doa should never kita, be selfish. jangan pernah
pernah saudara egois. My father give me something, my Ya father give me Bapakku, something. berikan aku sesuatu, berikan aku sesuatu, berikan sesuatu. Our Father, Tapi dikatakan Bapa we are the kami. family. Kita ini semua satu keluarga. Holy is your name. Dikuduskanlah Is it namamu. there? Yes. Wow, where is that? Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. So I read this, I start singing, Holy, Kemudian saya baca ini, kemudian saya mulai bernyanyi. Holy, are you Lord God. Almighty? Anyone knows the song? You don't Tahu know. kan lagu ini? Only Americans know this song. No, You know they the song? know. Oh, you know? Yeah, So why are you they- looking at me yeah. as if I come from some zoo? Kenapa kok Solo Zoo. saudara ngeliatin Ah. aja, saudara kayak di kebun binatang nyanyi juga dong, gitu loh maksudnya. Is my voice so bad? Apakah suara saya sangat buruk, saudara? Am I singing wrong scale? Apakah nadanya salah gitu, Am I saudara? singing wrong? Enggak kan? No. Why are you looking? Tapi kenapa kok cuma lihat aja gitu, saudara? Don't- Nyanyi dong, Don't bareng. open your mouth. Mosquito will go inside your mouth. Saudara kok melongo aja, nanti nyamuknya masuk loh di mulut saudara. When I sing, you should also sing, Ya right? saudara, saya nyanyi, saudara juga bisa nyanyi It's bersama-sama. not my father, our Father. Ini bukan bapak saya, tapi bapak kami, bapak kita bersama. Holy, holy, are you Lord God Almighty? Worthy is your name, worthy is, for you are holy, holy. You are holy. Are you Lord God Almighty? Worthy is your worthy is Now see, you read that one line Kemudian saya perhatikan saudara baca and a satu song baris. comes in your heart. Kemudian ada satu pujian You yang say, keluar "You're dalam holy, hati saudara. you're Saudara holy." menyanyikan kau kudus, kau kudus. Many people think he knows he's holy. God knows he's holy. Jadi banyak orang berpikir Tuhan itu tahu bahwa dia memang kudus. Why should we keep singing to him, you're holy, you're holy? Kenapa kok kita terus ngomong nyanyi kau kudus, kau He kudus? does not know. Apakah Tuhan nggak ngerti kalau dia itu kudus? The song is, the more and more you say with your mouth, holy. Semakin kita berkata-kata dengan mulut kita You're bahwa holy, engkau kudus, you're holy, engkau you're kudus, holy. engkau kudus, his holiness comes upon you. kekudusannya itu turun atas hidup kita. Amen. Amin. It's not that he becomes more holy. Bukan membuat Tuhan semakin kudus, saudara. God doesn't become more holy because of you. Tuhan nggak jadi semakin kudus hanya karena saudara. You become holy. Tapi saudaralah yang menjadi My- semakin kudus. Our Father in heaven, Bapa kami yang ada di surga. you're so holy. Engkau begitu kudus. That's called meditation. Ini yang disebut apa? Yang namanya merenungkan. Meditation is not like this. India people do yoga like this. Like that. Meditasi itu bukan seperti orang India yang yoga seperti ini, saudara ya. No, Enggak. keep the eyes closed and then they go sleep. Iya, saudara tutup mata tapi kemudian langsung tertidur gitu. Quietly Diam they wake. tenang. No, Enggak, bukan itu, you bukan have to itu. sing. Tetapi meditasi itu You have to memperkatakan, speak. memperkatakan atau You must menyanyikan, declare. saudara. Ya, mendeklarasikan. That's called meditation. Itu yang disebut meditasi atau So merenungkan. don't only hear the word of God, Jadi bukan cuma mendengar firman Tuhan, meditate, tapi merenungkannya speak. dan memperkatakannya. That's the only one way to grow spiritually Dan strong. itulah satu-satunya jalan supaya kita bisa bertumbuh, rohani kita semakin kuat. Prayer is not talking about your problems to God. Karena berdoa itu nggak hanya sekedar ngomong tentang masalah saudara semuanya pada Tuhan. Oh, pray for these people in Solo, Lord. They're very Oh, bad. Tuhan. See the way they're driving. Tuhan, aku berdoa untuk orang-orang di Solo, mereka tuh gila, lihat Tuhan kalau mereka lagi nyetir Smoking, itu they're Tuhan, drinking. mereka merokok, mereka Send them to minum. hell. Tuhan, kirimkan mereka ke neraka aja. That's wrong. Itu salah, saudara ya. Let them be saved. Tapi biarlah mereka diselamatkan. Let them know you, Jesus. Biarlah mereka mengenal Engkau, You know, Yesus. you pray on their behalf. Don't curse Saudara, them.
Saudara berdoa, mendoakan untuk kepentingan mereka, bukan Speak untuk the mengutuki. scripture. Every knee shall bow. Saudara baca Alkitab, baca ayat. Every- Setiap lutut akan bertelut. Tongue confess. Setiap lidah akan mengaku Jesus is Lord. bahwa Yesuslah Tuhan. Amen. Amin. Speak those words. Saudara perkatakan, Bless perkatakan them. firman itu, berkati You don't say mereka. bless me, bless me, bless Saudara me. yang katakan apa? Saudara berkati aku, berkati aku, berkati No, aku. we have to bless others. Enggak saudara, tapi kita harus memberkati orang Don't lain. pray only for yourself. Jangan hanya berdoa untuk diri saudara sendiri, Pray for others. tapi doakan orang lain. Amen. Amin. Are you able to understand what I'm saying? Saudara bisa memahami apa yang saya Okay, let's katakan stand hari up ini. together. Mari saudara bangkit berdiri Holy. bersama-sama, kita nyanyikan lagu ini. Holy are you, Lord God Almighty. Worthy is the Lamb. Worthy is the Lamb. You are holy. Holy are you, Lord God Almighty. Worthy is the Lamb. Worthy is the Lamb. Amen. Every eye closed. Semua mata tertutup. Even if we are few in number, doesn't matter. Meskipun saudara mungkin dalam jumlah itu cuma sedikit, tetapi itu nggak masalah. Jesus said, Karena Yesus berkata, 2 or 3 gathered in my name. 2 atau 3 orang berkumpul di dalam namaku, Come in one mind datang dengan satu pikiran, One satu hati, heart. satu hati to worship me. untuk menyembah aku. If you honor me, Kalau kau menghormati aku, I will come aku akan turun datang and I will bless you. dan aku akan memberkati engkau. So God is not looking for a big number. Jadi Tuhan itu tidak sedang mencari jumlah orang yang banyak. Even Jesus had 12 disciples. Bahkan Yesus aja cuma punya 12 murid. It's better to have 10 people with 100% result. Jadi saudara, lebih baik punya 10 orang saja tetapi memiliki hati yang 100% Grow Tuhan. in the word of God. Mau bertumbuh di dalam firman Grow Tuhan. spiritually. Bertumbuh secara rohani. Be a blessing to people. Menjadi berkat bagi banyak orang. Than to have 100 people with 10% result. Tetapi saudara, daripada punya ratusan orang tetapi mereka hanya untuk hidup diri mereka Even sendiri. if we are few, Meskipun engkau itu sedikit, if we have one heart tapi kalau saudara punya kesatuan hati and we worship Him, dan kita menyembah Dia, God is here in this place. maka Tuhan hadir di tempat ini. I thank you, Father, Aku berterima kasih ya for giving us Bapak, an opportunity to sow the right word in the right heart. supaya Engkau mau sekarang Engkau sudah memberikan kesempatan untuk menaburkan firman-Mu di hati yang tepat. Bless this humble pastor, this dear Berkati Bapak pastor. Gembala yang merendah hati Bless his ini. wife, bless his Berkati family. istri, berkati keluarganya. Bless the young people in this church. Berkati anak-anak muda di tempat ini, di Let gereja them ini. grow deeper in the word of God. Biarlah mereka bertumbuh semakin dewasa, semakin dalam di dalam firman Tuhan. Let them be good in their education. Biarlah mereka baik di dalam pendidikan Let them mereka. excel in their studies. Biarlah mereka itu unggul di dalam Let them studi become mereka. doctors and engineers. Biarlah mereka menjadi dokter dan insinyur. Let them be in high position. Biarlah mereka berada menempati posisi-posisi yang We tinggi. want our children to excel. Biar kami ingin Tuhan supaya anak-anak kami ini unggul. Brilliant. Brilian, pintar, Sit in the cerdas. Supreme Court. Ada di dalam High pengadilan, court. ada di pengadilan tinggi. Our children should sit in the parliament. Anak-anak kami harusnya duduk di parlemen. We want not only to be worshippers, but they should be like Daniel, Shadrach, Meshach, and Abednego. Kami tidak hanya ingin hanya sebagai penyembah, tetapi kami juga ingin seperti Sadrak, Meshach, dan Abednego. Thank you, God. Terima kasih ya Tuhan. Lord, I know many of them come from work, they're tired, Tuhan, maybe hungry. kami tahu bahwa banyak anak-anakmu yang datang dari tempat kerja, mereka capek, mereka lapar. But they come with a hunger Tetapi mereka datang di sini dengan rasa lapar. to be in akan God's Tuhan. presence. Rasa lapar untuk mau dalam hadirat Pray you Tuhan. touch them today. Kami berdoa supaya kau menjamah mereka This hari word ini. they heard,
Biarlah firman yang mereka dengar let them ini, put it into practice. biarlah mereka lakukan dalam kehidupan Let mereka. not the devil steal away that word. Jangan izinkan iblis itu mencuri firman itu. Let this be a church that will grow strong in the word of God. Biarlah gereja ini menjadi gereja yang bertumbuh kuat di dalam firman-Nya. Let this be the church that will be a light in darkness. Biarlah gereja ini menjadi gereja yang menjadi terang di dalam kegelapan. Thank you, Holy Spirit. Terima kasih ya Roh Kudus. Thank you, Holy Spirit. Terima kasih ya Roh Kudus. Thank you, God.